पेश है गुड मॉर्निंग J&K। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग J&K के प्रोग्राम का आज का शुमारा लेके हम हाजिर खिदमत हैं। यही उम्मीद, यही दुआ कि हमारे देखने वाले जहाँ कहीं भी होंगे खुश खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, सेहत व सलामती और तंदुरुस्ती में रखे। और आज के प्रोग्राम में मैं रहूँगा आपके साथ, जावेद और मेरा साथ निभाएंगे मेरे अजीज़ अशफाक हाफिजी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे गुजर रही हैं रोज़े, कैसे गुजर रहे हैं? वैसे आपको देख के मुझे पूरा अंदाज़ा है कि अच्छे ही गुजर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपने काफ़ी वेट भी लूज़ किया है आज जी। बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे लग रहे हो आज। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है और आपकी दुआ होनी चाहिए। माह रमज़ान की फ़िलहाल मैं अपने नाज़रीन से मुलाकात होता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, मेरी तरफ से भी प्यार और खुलूस भरा आदाब, और उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप सभी देखने वाले खुश खुर्रम होंगे, बसेहत व सलामत होंगे और अपने ज़िंदगी के नेक मामलात में रवां दवा होंगे। नाज़रीन मोहतरम, माह रमज़ान के अयाम चल रहे हैं और अशरे मगफ़रत में हम लोग अभी जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमें पूरे माह रमज़ान में रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फरमाएगा। और आप जैसे फरमा रहे थे डॉक्टर साहब, चूँकि रोज़े मेरे चेहरे से ही दिख रहे हैं, उसी तरह से सिर्फ मेरे नहीं बल्कि हमारे नाज़रीन या आपके चेहरे पर भी दिख रहा है कि माह रमज़ान में इंसान का ये लाजमी है कि वेट लॉस हो जाता है। और ज़ाहिरी तौर पर से अगर एक शख्स को ये लगता है कि मेरा वेट लॉस हो रहा है, इस वजह से शायद मेरा नुकसान है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये नुकसान नहीं होता है। क्योंकि अगर आप देखें डॉक्टर साहब, जब हमें डॉक्टर सलाह करता है कि आप एक्सरसाइज करें, तो 1 घंटे के लिए हमें लगता है कि हमें शायद तकलीफ होती है, आधे घंटे के लिए हमें लगता है कि हमें शायद तकलीफ होती है, बट वो नुकसान नहीं होता है, बल्कि वो हमारे फायदे के लिए होता है। रोजे से सिर्फ जो उसके मुस्बत नताइज हैं वो हमारे लिए बड़े अच्छे होते हैं। जी बिल्कुल, कारआमद होते हैं हमारे लिए। ये बड़ी अच्छी बात आपने की। इस हवाले से ये भी कहा जाता है कि जो रोज़े हैं ये सिर्फ रूहानी इबादतियत की हैं, बल्कि ये जिस्मानी इर्तिका, जिस्मानी नशोनुमा के लिए अज़हद ज़रूरी हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह हम माल की ज़कात देते हैं तो जिस्म की ज़कात जो है वो रोज़ा है। बेशक। और रोज़ेदारी जो है ये एक ऐसा मरहला है जहाँ पे दुआएं, कबूलियती दुआ की सातें बहुत ज़्यादा होती हैं। ख़ास तौर से जी अशफाक, जो इफ्तारी का वक्त होता है, इफ्तारी से कबल जो कुछ लम्हात होते हैं उसमें इंसान को महव होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला उस वक्त बिल्कुल करीब होते हैं, करीब तर होते हैं। तो उस वक्त आप जो दुआएं मांगेंगे, दिल से दुआएं मांगेंगे, अपनी गुनाहों की मगफिरत मांगेंगे, असल हिदायत, रुत जजा, हर कह चीज़ इंसान कहती नियक तमन्ना तमीज़ करे सो करे अल्लाह ताला कबूल। और अक्सर मैंने क्यों ये बात बताई, देखा गया ये है कि मुशाहिदे में कि हम उस वक़्त ये गिन रहे होते हैं कि मेरे दस्तरखान पे कितनी नेमतें हैं, ये जन बाबरी त्रियच तचा खान रलियोमुत, बाकी चीज़ जन म्याव खरबूजस कोरुक बेचारस खशी हैंडवेंदस यूज। तो अब लेकिन शुरू हो गया है उस पर जो काफ़ी सारी वो आगे फिर क्लेरिफिकेशंस के बिल्कुल सही है। तो खजूरें जो आसान म्याव आसान, बाकी चीज़ तरह तरह की नेमतें इंसान खाता है उस वक़्त।
तो उस पर कंसंट्रेशन करने के बजाय अगर हम दुआओं पे कंसंट्रेट करें, उस वक्त ज़्यादा महव हो जाएं दुआओं में, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नंबर 1। और नंबर 2, जो मेडिकल साइंस कहता है, मेडिकल साइंस वन कि यम सात 15 घंटन 14 घंटन 7 घंटन फाके पत यम सात इफ्तार करान, इफ्तार विज इकवटे चवान युस जन आसान खंड त्रवित ग्लूकोजुक युस जन वारिया ज्यादा मवाद अम विज त्रेश हंदिस सूरतस मज या बदल कुछ खंड चीज की सूरतस मज खेवान या तमिक इस्तेमाल करान, सह सानि सेहत खतर ठीक कहें। बेहतर है कि हम फीका पानी पिए। फीका अगर ये बबरी त्रेश तम दद कतर त्रो खंड गोस त्रावन, वन अगर त्रावन तेल गोस नम खंड त्रावन कम यूत त्रावान सह पे तथ वन सह खड़े चम्मच की चाय, खड़े चम्मच का ये बबरी प्योल, तो वो हमारे सेहत के लिए बिल्कुल बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। और उस वक्त हम अक्सर देखते हैं कि तो वुचान अशफाक अमुक एहतमाम आमद करने फिरन वगैरह, जो इफ्तारी के वक्त हम ये सब चीजें खाते फिरनी वगैरह, तो ये बिल्कुल सह डेम गसान म्यादस हेकान पे तम पे नमाज सही कंसंट्रेट कोशिश करें कि इंसानस लाइट गजा अत दौरान खुन। डॉक्टर साहब अगर आप देखें यम जन जिस्मनी तौर पर यम फायदे रोजान तम ज्यादा, सिर्फ हम नहीं नाजरीन भी जानते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है कि इंसान यम सात कंसंट्रेशन अमिस एतदाल बनान बैलेंस बनान, तक डिसिप्लिनड फास्ट आसान, यह पता है कि यह सहर पे इफ्तारस तान बिल्कुल रोजन रोजदर फाके रोजन, यह डिसिप्लिनड बनान, चूंकि स्पिरिचुअली जानान कि अत फायदे, मगर जिस्मनी तौर तक काफी ज्यादा फायदे। इंसान न्यूरो सिस्टम, इंसान कार्डियक सिस्टम, इंसान ब्रेन, ये कंसंट्रेशन यह आसान जिस्म कन बाकिन अजान कुन, इंसान सुन जिस्म वो यह कॉम्प्लिकेटेड मशीन, यह कॉम्प्लिकेटेड मशीन वरियस वरियस बिल्कुल फंक्शन मज, मगर ये फास्ट गसान कह तान कम फंक्शन कर गो, जो कंसंट्रेशन सह तम तान बजाय बाकिस कुन सपदान। इथे पे बॉडी मज पे इंटॉक्सिन्स, यानी इंसान तम सेल यम सेल न वन फायदेमंद कहें, तम जरूरत खतर तम कहें, बल्कि तम नुकसानदेह, तम तम पे खत्म सपदान और इंसान तम फायदे मिलान। युत योत कहें अच्छा डॉक्टर साहब अगर वन कह अशखास दपान अस गोस वेट लॉस गसन, अगर तुम वन इफ्तारस करन कम यह गजा खेन बजाय खेन एक्स्ट्रा गजा, और तिमन तिहद खतर नुकसानदेह, युस जन तुम सोचान अस गए वेट लॉस, तम बजाय तिमन वेट गेन गसान, सह तिहद खतर मुफीद आसान कहें। सिर्फ युत योत न कहें बे बाकी फायदे आसान, अगर इंसान वन कर इफ्तार पे यम सात अमिस बास कि मे पज लाइट कर, लाइट गजा खुन, तम समिस रोजान जिस्म बॉडी फिट, बे चमो इंटरवल मज त्रेश, मगर बनस्बत अगर तथ यह चीज करो कि खेमो एक्स्ट्रा इफ्तारस या त्रेश चमो इंटरवल मज कहें, ये पे डॉक्टर साहब वन अके साथ करो, तम पे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स या बाकी चीज तुम म्यादस तन इशू वो पे नमाज हकान इंसान। अशफाक रोजदारी हेचन सब्र, ये इफ्तार विज बेसब्री लागो सब्र दोम चीज कि अल्लाह ताला प्रेथ मतलब क्वान्टिफाई आमत कर कि प्रेथ कुन अमल कूता दी अल्लाह ताला जजा, लेकिन जो रोजे का जजा है वो अल्लाह ताला ने कहा है कि यह मे पानस तामत बे यूत या पन्नस बंदस दिम क्या आपको पता कि रोजदारी क्या ज्यादा सवाब, रोजदारी अव मख ज्यादा सवाब क्या कि यह पोशीद अमल अत थकुन कहें, क्या अगर गरकन हंद मूजूब या यारन दोस्तन हंद मूजूब सहरस वथो ते ब्या वनकस फैशन द्रामुत बेहान अमे विज पे मैसेज करने बाकी चीज करने मोबाइल इस्तेमाल करने, वो अगर हमने किया भी उसके बाद सब लोग सो गए, आप किचन में जा सकते हैं, आप कुछ भी खा सकते हैं, कहें दोहस इंसान गर नबर, दोहस इंसान यार दोस्तन दूर कुन जे तनहाई मज हे इंसान कह खेत। अगर आपको तन्हाई में ये खौफ है कि अल्लाह ताला से वुछान जिसकी खुशनुदी के लिए मैं ये रोज़ा रख रहा हूँ वो मुझे देख रहा है, तो ये मेरे ख्याल से मतलब काबिल तहसीन है, और यही चीज़ है जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जी। और जी हमने प्रोग्राम का सिलसिला आगे भी बढ़ाना है अशफाक, और अभी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतिमाम है प्रोग्राम में। ये दरबार रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये हदिये नात पेश करते हैं। उसके बाद आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात आज के मेहमान से कराएंगे। आप देखते रहिए अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जे के। चानी अशिकै म्यानी जाना नहीं, गोसा शक खान बखानी, चाने अशिकै म्यानी जाना नहीं,
گوسا شک خان بخانی وانی لگنی زانی مردانی گوسا شک خان بخانی وانی لگنی زانی مردانی گوسا شک خان بخانی نور محمد زانی البابی حور عینین سوی الکعبی نور محمد زانی البابی حور عینین سوی الکعبی چوری چمنی دوری یانی گوسا شک خان بخانی چانی عشقی میانی جانانی گوسا شک خان بخانی نور مکھل کن ملکنت پورن پور گاپیوں صاحب تورن نور کھل کن ملکنت پورن پیوں گاپور صاحب تورن یور تلی ہے نوری ازدانی گوسا شک خان بخانی چانی عشقی میانی جانانی گوسا شک خان بخانی اکھ لچتی چوو ساسی تم سوجنم خاص خاسی اکھ لچتی چوو ساسی تم سوجنم خاص خاسی چم ہدی راہ سبحانی گوسا شک خان بخانی چم ہدی راہ سبحانی گوسا شک خان بخانی چم اللہ درمن سوی خاموش سوی در گفتن چم اللہ درمن سوی خاموش سوی در گفتن سوی سلا سوی سامانی گوسا شک خان بخانی وانی لگنی زانی مردانی گوسا شک خان بخانی چانی عشقی میانی جانانی گوسا شک خان بخانی آؤ میرک فقیر طالب گوس عشقن مشکوی غالب آؤ میرک فقیر طالب
گوس اشکن مشکوی غالب پیوس مرشد صاحب زانی گوس عاشق خان بخانی وانی لگنی زانی مردانی گوس عاشق خان بخانی چانی عشقی میانی جانانی گوس عاشق خان بخانی گوس عاشق خان بخانی. ناظرین محترم عامر سہیل صاحب نے آواز مز یہ خوبصورت نعتیہ کلام بوزان یس زن سوز بدربار حضرت سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پروگرام برو کن پکناون مگر پروگرام برو پکناون برو یعنی مہمان سۭتۍ ملاقات کرنے برو ضرور اخ وقفہ پیوان نیُن یُس زن تۄہہِ پتہ یہ سانہِ پروگرامُک حصہٕ تہٕ امہِ پروگرام پتہٕ کرناوو تُہۍ أزکِس مہمانس سۭتۍ ضرور ملاقات. تُہۍ روٗزِو وٕچھان پروگرام گُڈ مارنِنٛگ JNK. السلام علیکم، میں ڈاکٹر الطاف رمضان پارس ہیلتھ کیئر سے بول رہا ہوں. میں یہاں ڈائریکٹر نیورو سائنسز کے حیثیت میں کام کر رہا ہوں. کئی پیشنٹس ہیں جو سر درد لے کے آتے ہیں، جن کو بہت زیادہ شدید سر درد ہوتا ہے، یا ان کو کبھی لارن جس کو ہم کہتے ہیں سیجرز، ان کا اٹیک ہوتا ہے، یا ان کو کبھی جیسے مرگی کا دورہ کہتے ہیں، لارنی ہے وہ، یا کہیں پہ ایک سائیڈ ان کا کمزور ہو جائے، ویکنس ہو جائے. تو یہ جو سمٹمز ہیں ان کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. ان سمٹمز کو ہمیشہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ برین میں پرابلمس ہوتی ہیں جو کہ سرجیکل ہوتی ہیں اور وہ سرجری سے بالکل ٹھیک ہو سکتی ہیں، جن کو ڈیلے کرنے سے پرابلم بڑھ سکتی ہے. تو اس میں ڈاکٹر کو ملنا چاہیے اگر ایسے سمٹمز ہوں کسی کے، اور وہ انویسٹیگیٹ کریں گے، دیکھیں گے CT اسکین MRI کر کے کہ اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہے جس کو اس سرجیکل انٹرونشن کی ضرورت ہے. اور کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو بہت سیویئر ہیڈ ایک ہوتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو ہوش بھی آ سکتا ہے کہ 5-10 منٹ میں ہوش آ جائے یا کچھ سیکنڈز میں ہوش آ جائے. ایسے سمٹمز کو بھی اوائڈ نہیں کرنا چاہیے، اس کو سیریسلی لے کے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. یوزولی ایسے پیشنٹ ہسپتال پہنچ ہی جاتے ہیں، لیکن جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا انہیں لگتا ہے ہمیں ہوش آ گیا، وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں آگے فردر علاج کرانا ہے. ان چیزوں میں بھی انویسٹیگیشن ضروری ہوتی ہے. CT اسکین ضروری ہونا چاہیے ایک، اس میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کہیں بلیڈ تو نہیں ہوا. اگر برین میں ہیمریج ہوئی ہے، بلیڈ ہوئی ہے، اس کا پھر کاز ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اس کا کیا کاز ہے. اس کو ہم سرجری سے ٹھیک کریں گے، یا اس کو ہم اسٹنٹ سے ٹھیک کریں، یا وہ دوائیوں سے ہی ٹھیک ہوگا. یہ سب کچھ انویسٹیگیٹ ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے. تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ کامن ہیں، جیسے ینگ پیشنٹس میں اینورزمس ہوتے ہیں. اینورزم جو ہے وہ ایک خون کی جو نلی ہوتی ہے جو برین میں جاتی ہیں، خون کی رگیں، ان میں تھوڑا ڈیفیکٹ ہوتا ہے چھوٹا سا، اس سے وہاں غبارہ جیسا بن جاتا ہے جو کبھی پھٹ جاتا ہے. تو ایسی حالات میں اس کا علاج ہے، اس کو کلپنگ کر سکتے ہیں، یا اس کو کوائلنگ یا سٹنٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں، اینڈوویسکولر مینجمنٹ، وہ ہو سکتا ہے. تو یہ پیشنٹس بھی سب ٹریٹ ہو جاتے ہیں جو صحیح ٹائم پہ صحیح وقت پہ ہسپتال پہنچ سکیں. شکریہ. Paras Health, partners in health. ڈیجیٹل بینکنگ کا ہے زمانہ، ٹائم ہے بچانا. ڈیجیٹل بینکنگ ہے آسان، کرو چاہے کوئی بھگتان، کسی وقت بھی کہیں بھی، سیف ہے، فاسٹ ہے، ہر پیمنٹ انگلیوں پر سیٹ ہے. لین دین کے ہیں آپشنز کئی، IMPS، NEFT، UPI بھی. 24 گھنٹے کرتے یہ کام، پیمنٹ آسان اور آرام. RBI کہتا ہے جانکار بنیے، چوکنے رہیے.
آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ JNK اور اب وقت ہو چلا ہے کہ ہم آپ کی ملاقات آج کے مہمان سے کرائیں گے. ہر روز ہمارا معمول ہوتا ہے کہ ہم ایک مہمان شخصیت کو پروگرام میں مدعو کرتے ہیں اور ہمارے انتخاب کے پیچھے یہ عنصر ہوتا ہے کہ جس شخص کو, جس فرد کو یا جس خاتون کو یا جس فرد کو ہم اس پروگرام میں مدعو کریں ان کی زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ ہو جو دیکھنے لائق ہو, جو بولنے لائق ہو اور جنہوں نے کچھ خاص کیا ہو. اور مجھے یہاں دیکھ رہا ہوں, یہاں میرا جو ساتھی ہیں میرے اشفاق حافظی, یہ آپ کو پتا ہم لائیو ہو گئے, دوبارہ آ گئے لائیو, تب بھی کھیل رہے ہیں فٹ بال کے ساتھ. دراصل آپ جانتے ہیں کہ جوانوں میں کسی نہ کسی چیز کی اور لگن ہوتی ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بوڑھا ہوں؟ نہیں, اس پہ تو میں نے بات ہی نہیں کی. میں نے تو یہ بات نہیں کی نا کہ بعد میں شاید آپ بھی اس چیز کے ساتھ مدعو ہو, اس کے ساتھ یہ ہو جائے, اٹریکٹ ہو جائے. خیر, اسی چیز کے ساتھ کچھ آج وابستگی ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ تجسس جو ہے وہ ہمارے ناظرین تک آپ ہی پہنچائیں گے. بالکل. آج ہم نے اہتمام کیا ایک ملاقات کا, ایک بچی کو ہم نے آج دعوت دی ہے پروگرام میں, جو ابھی چھوٹی ہے لیکن جب یہ اس سے بھی چھوٹی تھی تب یہ چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ تھا. یہ محض 19 سال کی عمر میں جموں کشمیر ویمن فٹ بال کی آتھرائزڈ کوچ بنی اینڈ شی واز دا فرسٹ وومن فٹ بالر آف JNK. اینڈ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں بنفس نفیس تشریف فرما ہے نادیہ نگہت, جو فٹ بالر ہیں. اور ان کے بارے میں ایک اور چیز یہ ہے کہ ان کو پیروں سے ہی یہ نہیں ہوا کہ اکتفا نہیں کیا کہ صرف پیر چلا کر کے یہ فٹ بال کھیلے گی, یہ ہاتھ چلا کر کے باکسنگ بھی کھیلتی ہے. تو آج ہم دونوں بالکل سہمے ڈرے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اور نادیہ کا ہم استقبال کرتے ہیں پروگرام میں. ویلکم ٹو دا شو. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے مجھے دوبارہ جو ہے موقع دیا ہے گڈ مارننگ JNK. لیکن تب آپ بہت چھوٹی تھی نادیہ, میرے خیال سے اٹ از سم وٹ میرے خیال سے 15 اراؤنڈ کچھ, آج سے میرے خیال سے 8-9 سال پہلے. تب تو بہت چھوٹی تھی آپ, بہت چھوٹی تھی. تو انہیں دنوں تو شروعات ہوئی تھی آپ کی انہیں دنوں لیکن ابھی تک اس سفر میں 8-9 سال میں بہت کچھ بدل گیا. نادیہ تھوڑی سی بڑی بھی ہو گئی اور آپ کے جو سوشل میڈیا فینس ہیں, جو نوجوان ہیں, جو آپ سے متاثر ہیں یا ایمن تو ٹریننگ کرنا وانچو, وہ تو آپ کو وہ جانتے ہی ہیں. انسٹاگرام کی 40,000 فالوورز بھی جانتے ہیں کہ نادیہ کون ہے. لیکن جو لاکھوں ویورز ہیں دوردرشن کے ہماری اس پروگرام کے خاص طور سے, تو وہ جاننا چاہتے ہیں کہ نادیہ کہاں رہتی ہے, پڑھائی وغیرہ کا کیا سلسلہ ہوا اور یہ سٹیریو ٹائپس کو بریک کرنے کا یہ آئیڈیا کہاں سے ملا. جی سو بیسکلی میں سری نگر سے ہی ہوں, رام باغ سے ہوں میں. تو اگر فٹ بال کی بات کریں گے, فٹ بال جب میں نے کھیلنا شروع کیا, نہیں فٹ بال پہ ہم پہلے نہیں آئیں گے. آپ جھپ مت مارو, پورا ڈیٹیل میں سننا ہے. ہم کو جاننا ہے کہ ایک ایسا وقت جب نادیہ کو فٹ بال کا ایف بھی نہیں پتا تھا, اس سے پہلے کی کہانی. جی تو پہلے سٹارٹنگ میں لائک ہم کہہ سکتے کہ چھوٹا بچہ جیسے چھوٹی بچی, تو سیم ویسا ہی چلتا رہا. لائک کوئی فٹ بال کی اور کچھ نہیں تھا, پتا نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. ایون خالی جو ایجوکیشن ہوتی تھی, اسکول جاتے تھے, اسکول جانے میں بھی جو ہے نہیں مانتے تھے جانا, کیونکہ مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ شاید مجھے بچپن سے جو ایجوکیشن کے ساتھ اتنا لگاؤ نہیں تھا. پر جیسے گھر والے بولتے تھے کہ نہیں جانا ہے, پڑھنا ہے. ایون 5th کلاس تک میں بہت اچھا پڑھتی تھی اور 5th کلاس کے بعد جو ہے میرا کہیں نہ کہیں جو ایجوکیشن ہے تھوڑا سا ڈاؤن ہوا, کیونکہ ہمارا جو اسکولنگ چینج ہوا تھا. تو پھر ہم لوگ پرائیویٹ سے گورنمنٹ اسکول میں آئے, تو وہاں پہ جو ہے کہ ہم خود, یہ نہیں کہ ٹیچرز غلط تھے, پر ہم خود لاپرواہی کرتے تھے, کیونکہ ہم زیادہ ٹائم جو ہے گراؤنڈ میں بتاتے تھے. تو جو کلاسز ہے ہم زیادہ ٹائم نہیں دیتے تھے. ایون پڑھائی میں بھی ہم لوگ ایک جو ہے نارمل لیتے تھے. تب جا کے ہم ابھی جو ہے ہم بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ اسپورٹس کے ساتھ پڑھائی بھی بہت ضروری ہے, جبکہ ہمیں تب کوئی گائیڈ کرنے والے نہیں تھے بالکل. تو سٹارٹنگ میں ہی جو ہے میرا شوق تھا کہ میں کچھ لائک باکسنگ ٹائپ کا کچھ کروں. ایون میرے جو پیرنٹس ہیں, پاپا جو بولتے تھے کہ آپ ویٹ لفٹنگ کرو, تو ہم ویٹ لفٹنگ بالکل. تو ہم نے بہت کوشش کی, ہم نے چیک کیا, ہم اسٹیڈیم گئے, ہم نے بہت ساری جگہوں پہ پتا کیا, پر کہیں پہ بھی نہیں کرواتے تھے. تو پھر میرا شوق باکسنگ کی اور ہوا. یہ کب کی بات ہے جب آپ کا باکسنگ کا شوق؟ جب میرا فٹ بال سے بھی پہلے والا, جب میں بہت چھوٹی تھی. اچھا, کس عمر میں لگ بھگ؟ سمجھیے آپ 11 سال سے پہلے. اچھا, ماشاءاللہ. تو پھر باکسنگ کا ڈھونڈا تو کہیں پہ بھی نہیں ملا. پھر میں کرکٹ کھیلتی تھی,
जैसे हम गली क्रिकेट खेलते थे, हमारे घर के बाजू में ये ग्राउंड है, तो वहां पे हम लोग क्रिकेट खेलते थे। तो क्रिकेट खेलने के टाइम पे जब मैं फील्डिंग करती थी तो मैं बॉल जो है पैर से लाती थी। तो मेरा कुछ ऐसा शौक था कि पैर से ही मैं कुछ काम करूं। बिल्कुल। तो फिर वही गया कि मैं, वो छोटा बॉल होता था, बहुत मुश्किल होता था उसको किक कर करके जो है पहुंचाना, विकेट तक पहुंचा लेना। तो फिर हमारे मोहल्ले के कुछ लड़के थे, वो जाते थे फुटबॉल खेलने। तो फिर उन्होंने मुझे एक बार बोला कि चलो आप भी आ जाओ हमारे साथ। तो मुझे ऐसे जो है शॉर्ट ने मेरा जिया के नाम से पुकारते थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि चलो आप भी आ जाओ। तो मैं उनके साथ चली गई, बिना बताए, घर पे बिना बताए मैं चली गई थी अमर सिंह कॉलेज। तो वहां पे जब मैंने एक दूर से देखा एक बड़ा सा बॉल है और बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको किक कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो मेरे काम की चीज है, मुझे जाना चाहिए, जो हम ढूंढ रहे थे। बिल्कुल। तो मैं वहां पे गई, तो मेरे जो कोच रहे मोहम्मद अब्दुल्ला साहब है, बिल्कुल, वो भी रामबाग में रहते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे जब देखा तो मैं उनके पास गई, मैंने उनसे एक बॉल लिया, तो मैं बॉल को जस्ट किक किक कर करके मैं बहुत दूर चली गई। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बेटा इधर पे आ जाओ। तो फिर बोला, नाम वाम पूछा मेरे से, फिर बोला ठीक है आ जाओ खेलो। क्योंकि मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की बात ऐसी है, वो किसी भी बच्चे को रोकते नहीं है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, औरत हो, लड़का हो, लड़की हो, जो भी हो, वो सबको ले लेते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे जो है प्रैक्टिस करवाई। तो उसके बाद मुझे पता चला फुटबॉल कोई गेम है और फुटबॉल कैसी होती है और आगे जाके उसमें क्या कर सकते हैं। सो वो पॉइंट था जब मुझे समझ आ गया था फुटबॉल का। तो ये जो घर वालों के पूछे बगैर या उनको बताए बगैर, हालांकि हम अभी भी बच्चों को ये कह रहे हैं कि नादिया खुद एतराफ़ करती है कि कुछ गलतियां भी होती हैं बचपने में, लेकिन अभी का जो माहौल है उसमें बेहतर है कि वालिदैन अपने बच्चों की रहनुमाई करें, उनकी उंगली पकड़कर उन्हें उस चीज़ की तरफ उनकी जो तवज्जो है उसको उसमें उसकी रहनुमाई करें, ताकि ये अभी आपने कहा पढ़ाई जो है ये बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बगैर आप फुटबॉलर, आप स्पोर्ट्स पर्सन भी नहीं बन सकते हैं पढ़ाई के बगैर। लेकिन यह है कि अगर कहीं रुझान पारनस गिंदनस कुन, ड्रामहन कुन, कुनी बे कुनी चीज़स कुन, तो उसके उस शौक को परवान चढ़ाने में वालिदैन का एक अहम रोल होता है। तो जब बाद में घर वालों को पता चला कि नादिया फुटबॉल खेल रही है, उसके बाद क्या हुआ? जी, तो उसी दिन सेम टाइम पे जो है पेरेंट्स मेरे को ढूंढने के लिए निकले थे। तो फिर किसी ने बोला था, अरे वो तो लड़कों के साथ चली गई है, वो कहीं पे गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बहुत दूर गई हूँ, क्योंकि मैं आई थिंक वो पहली बारी में जो है घर से उतामर सिंह कॉलेज वो चल के ऐसा गया। रामबाग में बस हार्डली 8 किलोमीटर, बिल्कुल बहुत नजदीक है, बट उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत दूर गई हूँ। तो क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जब मैं वहां से आई तो मैं बहुत खुश थी कि जो मेरा शौक था वो मेरा पूरा हो गया। पर जब मुझे रास्ते में मम्मा मिली, इवन जमजम होटल के पास में ही ऑलमोस्ट मम्मा मिली, तो मुझे वहां से पूरा मार मार के घर लेके गए थे, तो बहुत मार पड़ी थी। तो उसके बाद मैं दोबारा निकली, मैं दूसरे दिन तीसरे दिन मैं कंटिन्यू हफ्ते में निकलती गई, चोरी छुपे में निकलती गई। तो फिर पापा ने ही मम्मा को बोला कि आप इसको जाने दो, ठीक है अभी कोई बात नहीं है, हाँ शौक है तो ठीक है देख लेते हैं क्या होता, आप जाने दो, सोडा वाटर है, कुछ दिनों में ठंडा हो जाएगा। हाँ, तो कोई, पापा को इतना पता था खेल लेगी फिर बाद में छोड़ देगी, कुछ ऐसा नहीं है। तो तब जो है पापा ने वो एक कैसे सपोर्ट दिखाया, तो वो जो सपोर्ट मिला कि हाँ मिला, तो फिर उसके बाद मैं बहुत मतलब अच्छी तरीके से जाती थी खेलने के लिए, प्रॉपर जो है किटअप मेरा होता था। इवन जब मैंने स्टार्टिंग में खेला तो मेरे पास कोई फुटबॉल का कोई जो है यूनिफॉर्म नहीं थी, तो जो मेरा ट्रैक सूट है वो मुझे अब्दुल्ला कोच ने दिया था, मेरा फुटबॉल शूज भी उन्होंने दिया था, और मेरी फुटबॉल की जो जर्सी है वो एक नेबर ने दिया था, एक लड़का था तो उसने मुझे वो दी थी, तो वो इनफैक्ट मेरे पास अभी भी पड़ी है क्योंकि वो मेरी फर्स्ट यूनिफॉर्म थी। बिल्कुल। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हुआ क्या कि जब मैं जाने लगी फुटबॉल खेलने तो मेरा अच्छा एक लेवल बनने लगा कि मैं अब जा रही हूँ, सब कुछ ओके था। पर कहीं ना कहीं दोबारा से जो है मम्मा की तरफ से वो चीजें देखने को मिली कि नहीं जाना है। हाँ, क्यों कि लड़की है। अच्छा, दूसरा चीज ये है कि जो नेबर्स है, जो रिलेटिव्स है, वो बोलते कि देखो देखो इनकी लड़की लड़कों के साथ जाती है, इवन उनको टॉन्ट्स पड़ते थे। तो मम्मा को लगता था कि शायद ये गलत है, शायद हमारा नाम डूब रहा है, बाकी चीजें, हाँ वो चीजें हो रही थी। पर फिर मैंने मम्मा को बोला भी हमें उनके साथ क्या लेना देना है, वो क्या बोलेंगे वो तो बोलेंगे ही, लेकिन फिर लाइक कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। पर मैं छोटी भी थी और
फिर मतलब ऐसा बोल सकती कि बहुत मार खाई है, लाइक इलेक्ट्रिक शॉक्स वगैरह। इलेक्ट्रिक शॉक्स भी? हाँ, मतलब मम्मा तो इसलिए करती थी कि कहीं मतलब बच्चा जो बिगड़ ना जाए, वो चीज। लेकिन उस टाइम पे उस टाइम पे अगर देखेंगे वो चीजें नहीं थी कि मतलब उतना पेरेंट्स के बीच में भी वो ओपन माइंडेड नहीं थे। आपने असल में एक ट्रेंड शुरू किया ना, अब यू वर द ट्रेंड सेटर। आपने कोई किसी चीज को फॉलो नहीं किया ना, आपने एक नया चीज शुरू कर दिया जिसके लिए वालिदैन का वो जो आप कह रहे हैं कि वो बड़े मुतफिकर रहते थे, तो वो जायज है। आपको आज लगता होगा कि वो मार, वो जो भी आपको उन दिनों मार वगैरह पड़ी होगी, तो आपको अभी लग रहा होगा कि वो गलत नहीं थे। एग्जैक्टली, मैं वही बता रही हूँ कि अगर हम उस कंपेयर जो आज का देखेंगे, आज तो इतना सपोर्ट है कि मतलब कहीं ना कहीं मामा को भी फिर फील होता है कि मैं उस टाइम पे क्या कर, इवन मामा खुद भी सबको बताती है कि मैंने इसके साथ क्या क्या किया था, मतलब उस टाइम पे कि मैं नहीं जाने देती थी। पर रीजन यही था कि वो क्यों नहीं जाने देती थी, पीछे से लोग थे बोलने वाले। पर अगर हम देखेंगे अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं, लेकिन हम अगर उन बातों को ध्यान नहीं देंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। इस सफर के बारे में और जानेंगे, किस तरह से आप फिर उन मामलात से बाहर निकले और किस तरह से आपने एक नाम बनाया। पर कुछ हमारी जिम्मेदारियां होती है, यहाँ पर एक वक्फे के लिए रुकना पड़ेगा। नाज़रीन मोहतरम, ये जो कारामद गुफ्तगू है ये जारी रहेगी। यहाँ पर एक वक्फे के लिए रुकते हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। मेरे पास तो कई लाइफ्स हैं, मुझे लाइफ इंश्योरेंस की क्या जरूरत, लेकिन आपके पास तो एक ही लाइफ है। अपनी फैमिली को सिक्योर कीजिए LIC के साथ। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। न्यूर बेमार हेकि चारवयन जिस्मानी नुकसान वातनवित। अलामत ज़ेवन तालस मास बेरन तो न्यूरन आब बस्त खसिन, लाल वसिन, खेनस कम माजुन, ताप खसुन तो दोद कम दिन। भारत सरकार तरफ एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम तहत मुफ्त वैक्सीनेशन तो टैग लागनुक सिलसिले शुरू करना आमुद। फील्डस मज मौजूद अमलस सित करियो फिलफोर रब्त जारी करद लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर। फिर एक और मरतबा आप सभी देखने वालों का इस्तकबाल। नाज़रीन मोहतरम, आपको बताता चलूं कि आज जो मेहमान आज के शुमारे में हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, ये हैं नादिया निघत, जो कि एक फुटबॉल कोच है। नादिया, हम बात कर रहे थे आपके सफ़र के बारे में, चूंकि इस दौरान जब आप प्रैक्टिस के लिए जाती थी, फिर मामा को कन्विंस किया, पापा को कन्विंस किया, सोसाइटल प्रेशर्स को थोड़ा तोड़ के बाहर आ गई कि मुझे ये करना है, और उसके साथ साथ पढ़ाई वाला मामला क्या साथ साथ चलता रहा। फिर उसके बाद ये जो सफ़र है कैसे आगे बढ़ा? जी, जैसे कि पढ़ाई की बात करेंगे, पढ़ाई तो मेरी कंटिन्यू हो ही रही थी उस टाइम पे जी। लेकिन जो फुटबॉल का सफर रहा 2010 में मैंने फर्स्ट नेशनल खेला था, अंडर 19 स्कूल नेशनल, जबकि मैंने फुटबॉल 2007 से जो है मैंने शुरू किया था। पर 2010 में मैंने फर्स्ट नेशनल खेला था। तो वो नेशनल खेलने के बाद ही जो है मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स में ज्यादा शौक आया मेरा खेलना। क्या बात है। क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था कि टीम ऑलरेडी जम्मू गया था खेलने के लिए, तो वो 19 लड़कियां गई थी, तो एक लड़की कम पड़ गई थी। तो फिर उस टाइम पे जो है कर्फ्यू हुआ करता था, नाइट कर्फ्यू हुआ करता था। तो उस टाइम पे उन्होंने जो है अब्दुल्ला साहब से कांटेक्ट किया था कि उनके पास एक लड़की होती है खेलने के लिए। तो मेरा कोई ट्रायल नहीं हुआ था, कोई सिलेक्शन नहीं हुआ था, मुझे जस्ट लिया था टीम में, एज अ मेंबर लिया था। तो वहां पे मैं जम्मू गई, इवन मैं रात को 12 बजे निकली थी, 12 बजे के बाद जो है कर्फ्यू ब्रेक हो जाता था जी। तो मैं निकली, मुझे यहाँ से जो है 3 सर जो थे उन्होंने मुझे अपने साथ लिया, तो पापा ने ड्रॉप किया। तो उसके बाद मैं जम्मू गई। जम्मू में हमारे 3 मैच थे, तो जो 3 मैच हमने खेले, जो फर्स्ट और सेकंड मैच था मुझे बिल्कुल जो है गेम में नहीं खेला गया, मैं बाहर थी, बेंच पे थी। हाँ, मतलब वही आप समझ लीजिए। तब तक मुझे लगता था कि मैं एक प्लेयर हूँ, मतलब मुझे आता है खेलना। लेकिन जब मैं वहां पे गई तो मैंने देखा मेरे से भी प्लेयर है जो इतना अच्छा खेलते हैं, इवन मैं ये बताऊंगी कि मैं कश्मीर की पहली फुटबॉलर नहीं हूँ, मैं पहली फुटबॉल कोच हूँ पर प्लेयर नहीं हूँ, क्योंकि मेरे से पहले लड़कियां खेला करती थी, जिसमें हमारी शफीनारी की बेटी है, नजीर साहब की बेटी है, मुजीद फखर की बेटी है, जिन्होंने इनफैक्ट इंडिया कैंप भी रिप्रेजेंट किया है। या इवन हमारा
1978 में आई थिंक एक टीम हुआ करता था, कोठी बाग या अमीरा कदल का वुमेन्स का टीम हुआ करता था, तो वो भी खेला करती थी। तो अगर हम स्टोरी पिछला भी देखेंगे था फुटबॉल था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि फिर बीच में जो है नहीं रहा फुटबॉल। पर जब मैंने स्टार्ट किया तब मैं दोबारा से जो है एक ही लड़की फिर शुरू हो गई। ठीक, फिर अब टूर्नामेंट में गई। बिल्कुल। तो नेशनल में जब गई तो 2 मैच नहीं खेले, फिर जब तीसरा मैच था तो कोच ने बोला कि ठीक है नादिया वार्म अप करो, आखिरी 10 मिनट बचे थे। तो मैं अंदर से सोच रही हूँ कि अब मैं क्या करूंगी 10 मिनट में, आधा घंटा तो मुझे वार्म अप भी होने का लग जाएगा, मैं क्या एडजस्ट हो पाऊंगी। मैं चलो ठीक है, मिल रहा है मौका, चलो ठीक है खेल ही लेते हैं। तो मैंने वार्म अप किया, तो आखिरी कुछ 7 मिनट बचे हैं तो मुझे अंदर किया गया, मुझे इन किया गया गेम में जी। लकीली मैं बोलूंगी कि अभी भी मुझे वो पूरा सिनेरियो याद नहीं है, पर लकीली बॉल पास मुझे मिला। ठीक, जो ही मुझे पास मिला तो मेरा स्पीड, बचपन से मेरा स्पीड अच्छा था, तो मैंने अपना स्पीड यूज करके मैंने बॉल को पूरा गोल तक लिया, एंड वहां पे मैंने एक स्लाइड किया, स्लाइड से मैंने गोल स्कोर कर लिया। लकीली वो गोल हो गया 7 मिनट में। हाँ, वो गोल हो गया। एंड हमने उस टाइम पे सलाहियत वहीं पे काम आई। बिल्कुल। तो हमने वहां पे वो मैच 3 मैच में हमने वही एक मैच जीता था 1-0 से, और वो भी आपके वो भी मैंने ही गोल किया था। इसके बाद आप नजर में आ गए। हाँ, तो वो गोल जब मैंने किया तो उसके बाद कोच का भी ये रहा कि उनको अपनी जगह फील हुआ कि शायद उन्होंने गलत किया, मुझे अभी तक नहीं डाला। उन्होंने मुझे इवन बोला भी कि हमने गलती की, हमने आपको यूज नहीं किया, हमें आपको यूज करना चाहिए था। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। मुझे अभी भी जो है क्लब्स के जहां पे मैं खेलती हूँ तो वहां पे मुझे बोला जाता है कि हम आपको एज अ की प्लेयर यूज करेंगे। मैं कभी भी गेम को पलट सकती हूँ, मतलब वो जो है मेरा नेचुरल है। बिल्कुल, वो नेचुरल है। ये मतलब जो है कोच मुझे बोलते हैं ठीक कि ऐसा है। तो वो नेशनल के बाद ही जो है फिर मेरा पूरा सपोर्ट रहा। फिर आप बाज़ाब्ता एक फुटबॉल प्लेयर बन गई। बिल्कुल। और उसके बाद ये जो कोचिंग का सफर है, मतलब यू आर द फर्स्ट वुमन कोच, फीमेल कोच ऑफ J&K, तो ये कब हुआ और उसकी तरफ आपको, मतलब आपने खेलने से ज्यादा कोचिंग को कब फोकस दिया या उसका चुना? जैसे कि मेरा प्लेयर का शौक था कि मैं इंडिया रिप्रेजेंट करूं। वो हर एक प्लेयर का जो है ड्रीम होता है कि वो अपनी कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करे अपनी कंट्री। तो मेरा भी वही था कि मैं एक कंट्री के लिए खेलूं। लेकिन जब बात आई 2012 की, तो 2012 में हमारा एक टूर्नामेंट हुआ था, जबकि मैं लड़कों के साथ ही खेलती थी जी। तो लड़कों का एक टूर्नामेंट हुआ था पोलो ग्राउंड में, तो वहां पे मैंने भी वो टूर्नामेंट खेला था, क्योंकि मैंने उससे पहले कुछ ऐसा सीन हुआ था कि मुझे अपने बाल काटने पड़े थे, मैं बॉय लुक में आई थी। ठीक। तो फिर वहां पे जब मैंने वो टूर्नामेंट खेला तो किसी को पता नहीं चला कि लड़की खेल रही है। तो मैंने 2-3 मैच खेले। बिल्कुल। तो हम फाइनल्स में आए, तो फाइनल्स में मुझे स्पॉट किया गया कि शी इज अ गर्ल। तो मुझे बोला गया कि, मतलब मुझे धमकाया गया, डराया गया कि बेटा आपके ऊपर बैन हो जाएगा, क्योंकि आपने जो है चीट किया, अपने लड़कों के साथ खेला। हाँ, वो गलत था, वो गलत था, पर मैं भी मजबूर थी क्योंकि टीम नहीं था और मैं उन्हीं लड़कों के साथ ही खेलती, तो मुझे लगता था ये नॉर्मल है। हाँ, तो उसके बाद जो है मैंने उस टाइम पे मुझे लगा कि कहते हैं ना, वो एक इंसान जब गिर जाता है, क्योंकि मुझे अब वो है समझ आ गया था कि अब फुटबॉल में मुझे आगे कैसे बढ़ना है। तो मैं पूरा डाउन हो गई। तो मैंने कोच को बोला कि सच कहते हैं कि लोग, लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स नहीं है, क्योंकि मैंने इतना कुछ किया, मैंने अपने बाल जो मुझे सबसे पसंद थे मैंने वो भी काटे, इसलिए कि जो है मुझे प्रॉब्लम्स फेस ना करने पड़े। मैंने ये सब कुछ किया, तो उसके बाद भी मतलब घर का मार खाया, तो उसके बाद भी कोई फायदा नहीं है। तो तब मुझे कोच ने बोला कि अगर आप खेलना चाहोगी, मैं सब लड़कों को निकाल के आपको सिखाऊंगा, लेकिन वो आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही लड़कियां लानी पड़ेगी। कैसे लानी पड़ेगी वो मुझे गाइड नहीं किया गया। तो फिर उस टाइम पे क्या हुआ कि एक फेसबुक हम चलाते थे, एक छोटा फोन होता था कीपैड, उसमें भी फेसबुक चलता था जी। तो मैं ऐसी फेसबुक कुछ मैं चला रही थी, तो मैंने एक पोस्ट देखा, किसी ने पोस्ट चढ़ाया था कुछ कोचिंग का, तो उस पर नंबर भी दिया गया था। मैंने उनको कॉल किया, तो मैंने बोला कि ऐसे कोचिंग का आपने चढ़ाया, तो इसका क्या, रजिस्ट्रेशन का क्या है जी। तो उन्होंने मुझसे मेरी एज पूछी। ठीक। तो मैंने बोला, शायद मैं उस टाइम पे 17-18 की थी, तो मैंने अपनी एज बताई। तो मुझे वहां से रिप्लाई मिला कि बेटा इससे अच्छा आप घर का काम करो, या अभी पढ़ाई वढ़ाई करो, या फुटबॉल खेलना सीखो, आप कोचिंग का बस नहीं है। तो साल बीता, तो उसके बाद 2014-15 में, जबकि मैं 19 साल की उस टाइम पे हो चुकी थी 15 में, तो उस टाइम पे जो है एक सर मुझे मिले, इंतखाब सर उनका नाम है, इंतखाब आलम। तो वो मुझे रामबाग रोड पे ही मिले, तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो बोला कि आप सेम लड़की हो जो लड़कों के बीच में खेल रही थी। तो मैंने बोला जी बिल्कुल।
تو انہوں نے مجھے بولا کہ بیٹا آپ نمبر دیا مجھے, بولا کہ آپ یہاں پہ آنا, آپ بھی گزر, جہاں پہ جے کے فٹ بال ایسوسیشن کا آفس تھا, ٹھیک, وہاں پہ مجھے بلایا گیا. تو میں وہاں پہ گئی, تو وہاں پہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا کیا شوق ہے, کیسے ہے. تو میں نے ان کو بتا دیا کہ ابھی دیکھو لڑکیاں نہیں آتی ہیں, اور لڑکیاں بولتی ہے کہ وہ تب آئیں گی جب ان کو کوچ ایک لڑکی ہوگی. پیرنٹس جو ہے وہ نہیں چھوڑتے ہیں کہ ایسے میل کے پاس, تو فیمیل ہی ہونی چاہیے. تو میں کیا کر سکتی ہوں اس کے لیے. تو انہوں نے مجھے بولا کہ ہمارا ایک کورس ہونے والا ہے گریس روٹ کورس, جس میں ہم سکھاتے ہیں 6 to 12 ایئرس کے بچوں کو آپ کیسے سکھاؤ گے فٹ بال کھیلنا. تو وہ کورس کے لیے میں نے رجسٹریشن کی, اس میں ہم 3-4 لڑکیاں تھیں. تو ہم نے وہ کورس کیا. کورس کرنے کے بعد ہی جو ہے میں نے اپنی اکیڈمی اسٹارٹ کی, اسٹیبلش کی, جس میں میرے پاس ایک بچہ آنے لگا, جسٹ 1 kid تھا, چھوٹا بچہ تھا. تو اس کے بعد ہی ایک سے میں نے شروعات کی, میرے پاس 40 بچے آنے لگے. جی, اچھا. تو 40 بچوں سے شروعات کر کے میں نے جو ہے اکیڈمی بنائی, گریس روٹ کا ان کو ٹریننگ دینے لگی. ایون ایسوسیشن کا کافی سپورٹ رہا تھرو ایکوپمنٹس. انہوں نے مجھے شوز بھی پرووائڈ کیے جو میں نے بچوں کو دیے, بہت خوب. کیونکہ میرا یہ تھا کہ جیسے میرے کوچ ہے عبداللہ صاحب ہیں, جی جی, وہ جو ہے ان بچوں کو سکھاتے ہیں جو غریب بچے ہیں, جن کے پاس لائک جو فیس نہیں دے سکتے. بالکل. تو میرا بھی دماغ میں وہی تھا کہ نہیں, اگر میں اب کچھ کام کروں گی میں بھی اسی چیز کے لیے کام کروں گی. کیا بات ہے. ایون میں نے جتنے سال کشمیر میں کام کیا, گریس روٹ کے بعد جو ہے میں نے 2015 میں AFF ڈی لائسن کورس کیا. ڈی لائسن کے بعد ہی میں نے انڈر 19 لڑکوں کا ٹیم بنایا. جی, کیونکہ میرا تو جو موٹو تھا وہ تھا کہ لڑکیوں کو لانا. جی, لڑکیاں آئی, انہوں نے کھیلا, وہ چلی گئی. کیونکہ فٹ بال جو ہے آپ کو 95 منٹس کھیلنا ہے, اس کے لیے آپ کو جو ہے پراپر وہ جو ہے فٹنس ہونا چاہیے. تو اس بیس سے جو ہے لڑکیاں کہیں نہ کہیں وہ تھک جاتی تھی, اسٹیمنا اتنا نہیں نکلتا. بالکل. میں بہت کم لوڈ بھی دیتی تھی کہ مجھے پتہ ہے لڑکیاں تھی کہ ہم جو ہے کم سے ہی شروعات کریں گے. پر بہت ساری ریزنز, جو ایجوکیشن کا ایشو, پیرنٹس کا ایشو یا ہیلتھ ایشو, بہت ساری ایشوز ہمیں آئے کہ ہم لڑکیوں کا جو ہے کنٹینیو اس ٹائم پہ نہیں کر پائے. تو میں نے شروعات کری اس کے بعد انڈر 19 بوائز ٹیم سے, جو کہ کشمیر میں پہلی بار ٹورنامنٹ ہوا تھا کھیلو کشمیر کے نام سے, جو کہ CRPF نے آرگنائز کیا تھا. تو اس میں جو ہے کشمیر کی ٹاپ 30 ٹیمز تھی, اور میرا بھی ایک ٹیم اس میں لوکل ٹیم جو ہے پارٹیسپیٹ ہوا تھا. پر اس ٹائم جو ٹورنامنٹ چلتا گیا, بخشی اسٹیڈیم میں میچ ہو رہے تھے, اس ٹائم پہ بھی کافی جو ہے ٹیمز کے کوچ, مینیجرز یا ایون ان کے لڑکے میرے پاس آتے تھے, ارے کیا کر رہے ہو, لڑکی ہے جا کے گھر میں بیٹھو, لڑکوں کے بیچ میں ہے, مطلب بہت کچھ مجھے بولتے تھے. تو مجھے اتنا یاد ہے اس ٹائم پہ میں نے بس ایک جواب دیا تھا کہ کوئی بات نہیں ہے, آپ دیکھتے رہو کہ ہوگا کیا. اتنا, کیونکہ مجھے اپنی ٹیم پہ بہت بھروسہ تھا کہ جو میرا اس ٹائم پہ ٹیم تھا. اینڈ میں بولوں گی آپ کو, اللہ کی مدد سے اور بچوں کی محنت سے ہم لوگ فائنلز میں آ گئے اس ٹورنامنٹ میں, کھیلو کشمیر میں. اور فائنلز ہم نے کھیلا, ایک الگ ہی ماحول تھا, پورا اسٹیڈیم بھرا تھا, بہت لوگ تھے. تو بچے جو ہے وہ اوور کانفیڈنس ہو کے جو ہے آخری 5 منٹ میں ایک غلطی کر بیٹھے, ایک گول پڑا ہمیں, تو ہم نے پھر فائنل ہارا, لیکن ہم لوگ رنر اپ آئے. بالکل رنر اپ ہم آئے. تو اس کے بعد ہی جو ہے میرا ایک نام اوپر گیا کہ, اور میں نے جو ہے اس سے پہلے کورسز کیے تھے, AFF ڈی لائسن کیا تھا, جبکہ میں نے پہلی بار ہی جو ہے فرسٹ لڑکی نے کیا تھا. پھر 2018 میں میں نے AFC سی لائسن بھی کیا, فرسٹ فیمیل فٹ بال کوچ, جو میرا ایک ویلڈ لائسن رہا ہے, کہ جو بھی ابھی میرا کنٹینیو چل رہا ہے, AFC سی لائسن ہے میرے پاس. تو باقی جو ہے اکیڈمیز کے ساتھ ساتھ جو ہے میں نے کافی کلبز میں کام کیا, کیونکہ 18 میں جب میں نے AFC ڈی لائسن کیا. آپ نے کوچنگ کی بات کی, کیونکہ آپ پھر ڈی لائسنس, جب آپ نے وہ بین کی بات کی کہ سر نے کہا تھا کہ بیٹا بین ہو سکتے ہو, پھر اس کے بعد جو ایکٹیو پلیئر پارٹیسپیشن, وہ کیا جاری رہا, وہ آج بھی جاری ہے, یا پھر آپ نے صرف کوچنگ پہ فوکس کیا؟ جو میرا ایز اے پلیئر کا کریئر ہے وہ میرا کنٹینیو چل ہی رہا ہے, کیونکہ میرا شوق تھا کہ میں ایز اے پلیئر کھیلوں. پر کوچ اگر میں بولوں گی, وہ مجھے بننا پڑا کسی چیز کے لیے کہ میں جو ہے ہیلپ کروں ان بچوں کو جو نہیں آ سکتے ہیں, جن کو پرابلم ہے. پر ابھی جو ہے میرا اب پیشن ہی بن گیا ہے کہ میں کوچنگ فیلڈ میں آگے بڑھوں, لیکن جو میرا شوق ہے وہ تو ایک کوچ ہے, کتنا بھی بڑا کوچ ہو, کبھی نہ کبھی وہ بھی بچوں کے ساتھ کھیل ہی لیتے ہیں. اچھا نادیہ, ایک بات چلے, اب یہ اس پہ تو ہم نے بات کیا اس والے سفر پہ, آپ نے ابھی خود ایکسیپٹ کیا کہ آپ نے بہت مار کھائی ہے. بالکل. اس کے بعد اس کا بدلہ لینے کے لیے آپ نے باکسنگ کے وہ پہنے دستانے پہنے, اور جتنا بھی غصہ تھا وہ نکالتے ہو آپ گیم میں. تو یہ باکسنگ کا سفر جو ہے, یہ آپ نے کہا کہ فٹ بال سے پہلے آپ باکسنگ میں انٹرسٹڈ تھی, کیا وہ ابھی بھی جاری ہے, اور اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین بتائیے. جی, تو جو باکسنگ کا سفر رہا ہے وہ مجھے فٹ بال کے بعد ہی جو ہے, میں نے سنا بخشی انڈور اسٹیڈیم میں جو ہے باکسنگ ٹریننگ ہوتی ہے, تو میں وہاں پہ گئی, وہاں پہ میں نے جو ہے جوائن کیا.
तो कोच का ये कहना है कि रिंग पे चढ़ने के लिए जो है बच्चे को महीनों लगते हैं, लेकिन मेरा जो सफर रहा, मैं 2 दिन में रिंग पे चढ़ी हूँ। कि जो रिंग का सफर होता है, क्योंकि कोच ने बोला कि आपके अंदर वो आग है कि आप खेल सकते हो। तो 2 दिन मुझे जो है बेसिक सिखाया गया है, उसके बाद मुझे रिंग पे चढ़ाया गया। इवन अगर हम बात करने के, मैंने अभी तक जो है 2 सीनियर नेशनल खेले हैं बॉक्सिंग में। बिल्कुल मेरे डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट में मेरे जितने भी टूर्नामेंट खेले सारे में गोल्ड है। और मेरा जो है नेशनल मैंने 2 खेले हैं। फर्स्ट नेशनल में मैंने फर्स्ट फाइट जीती थी राजस्थान के साथ में, सेकेंड फाइट आसाम के साथ हुई थी, वो मैंने हारी थी। एंड जो मैंने सेकेंड अभी नेशनल रिसेंटली पिछले साल ही खेला है, तो उसमें मेरा फर्स्ट फाइट ही आसाम के साथ पड़ा था और मैं विदाउट प्रैक्टिस थी, क्योंकि फुटबॉल में ज्यादा बाहर होती हूं तो मेरा प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। तो उस रीजन से जो है मैं पहला फाइट ही हार गई थी। पर जो लेकिन आप फाइटर हो ना, बिल्कुल जो आप फाइटर हो, हारना जीतना तो चलता रहता है। जो बॉक्सिंग है वो मेरा जो है कि एक स्ट्रेस जो है, मेरा ऐसा है कि मैं अपना जो है स्ट्रेस सारा बॉक्सिंग पे ही निकालती हूँ। बहुत खूब। और अभी हम प्रोग्राम में एक तजारती वक्फे के लिए रुकते हैं। तजारती वक्फे के उस पार आएंगे तो कुछ मज़ेदार बातें हम करेंगे नादिया के साथ। कुछ फ्री स्टाइलिंग के हवाले से भी इनसे हम कुछ टिप्स जानेंगे और इनसे करवाएंगे भी। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ कुर्सी पर बैठे बैठे ये कुछ कर सकती हैं। आप देखते रहिए अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जेएन के। हम यूं गए यूं लौटे। नमस्ते बेटे। आंटी आप ही को मिस कर रहे थे। अमित कहाँ रह गया बेटे? आता ही होगा। सॉरी छोड़ो, गिफ्ट क्या है? लाया हो ना, एक बर्थडे गिफ्ट में कई बर्थडे गिफ्ट्स। वो कैसे? LIC की धनरेखा पॉलिसी, गारंटीड बेनिफिट्स, मनी बैक, मैच्योरिटी पे फुल पे आउट और सिर्फ हाफ टर्म तक का प्रीमियम पेमेंट। अब फिर पत्नी जी इसके साथ जो चाहे करें, ज्वेलरी शॉपिंग, हाउस रेनोवेशन, हॉलिडे। और उसके लिए तो टाइम पे आओगे ना? गारंटी। LIC धनरेखा, खुशियों का तोहफा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेएन के। मेरे हाथ में फुटबॉल है। अभी चैलेंज दिया था मेरे साथी ने जी, ये सिर्फ जवानों का गेम है। हम कह रहे हैं कि मैंने माजरत खा, मैंने तो वो बात की नहीं। मैं ऐसा मैं मजाक में कर रहा हूँ। और अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। ये दुआओं का ही असर है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अभी कहते हैं ना वो कि ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। तो नादिया एक रिसेंट यहाँ के लिए थोड़ा नया था फ्री स्टाइलिंग, और कश्मीर के लिए इसलिए नया क्योंकि यथ वंदस मज अंग्रेज को और सो गई और तथ शनगढ़ तम लड़े माइनस लगान वुचान वुचान तर इंसान ये पे करा। तो वो बहुत करतब दिखा रही थी। उसके साथ एक मेरे ख्याल से लड़का था वो कश्मीरी है। नहीं, एक कश्मीरी ने ज्वाइन किया था, इम्तियाज ने, पर जो वो 2 आए थे वो दोनों बाहर के। अच्छा, वो दोनों बाहर के थे। तो वो फ्री स्टाइलिंग कर रहे थे। तो फ्री स्टाइलिंग और फुटबॉल का शायद कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, लेकिन बॉल के साथ करतब दिखा करके लोगों को अत करान लकट वारिया लकट पत लाल चौक बड़ मालने अत एरिया में तथ वन बजगर तमाश। तो वो क्या करते थे, वो जादू दिखाते थे। तो उस जादुई करतब दिखाते तो बीच में होता था कि आपने देखा होगा फिल्मों में भी, वो मुंबई वगैरह में हाँ बोल जमूरे ये वो पता से लुक वुछा। तो वो वाला सीन जो हमने देखा वहां घंटाघर के पास जब वो दिखा रही थी। तो लेकिन फुटबॉलर्स का एक एफिनिटी होती है इन चीजों की तरफ कि वो ये सब चीजें कर पाते हैं। आप थोड़ा सा हम पहले रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे नादिया से कि अगर आप थोड़ा सा दिखा सकें। हालांकि कुर्सी पे बैठे बैठे मुझे पता है कि आपको बहुत तंगी, अगर आप खड़ा रखेंगे तो वहां पे तो जैसे कि हम बॉल रोलिंग कर सकते हैं अभी बैठे बैठे। शायद इसके लिए आपको थोड़ा सा इसको गीला भी करना पड़ता है ना। हाँ, क्योंकि जो ग्रिप है तो वो ग्रिप आप गीला कीजिए। मैं जो हमारे कैमरा पर्सन है फारूक साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो थोड़ा सा पैन करे ताकि ये थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल आप देखें, और इसको बैलेंस करना भी एक कमाल की बात है। जो है कि अगर हम ये टिप रखते हैं तो इसमें जो थोड़ा सा स्पीड कम हो जाता है, पर अगर हम नेल पे पकड़ते तो जो है नेल पे थोड़ा सॉफ्ट रहता है, तो जो है स्पीड ज्यादा तेज हो जाती है। लेकिन उसके लिए आपका खड़ा रहना। लेकिन यहाँ अभी प्रोग्राम में हम माजरत खा है, हम वो चीज नहीं कर पाएंगे। बट ऐसा है कि ये बहुत ही लुभावना लगता है। और दूसरा ये कि इसके साथ साथ
बॉल प्रैक्टिस वन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट मैन सच मैन काइंड तो प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन परफेक्ट एज वेल है तो ये तिम सो गर आंगन मज वो एक कश्मीरी लड़का था उसका वो वीडियो हुजैफ शाह तमिस नाम तो सो लगावन सो बॉल तमिस टारगेट एक्यूरेसी तो इन चीज ये फ्री स्टाइलिंग और फुटबॉल का क्या ताल्लुक है आपस में और क्या एक फ्री स्टाइलर फुटबॉलर ही हो जरूरी है और क्या एक फुटबॉलर का फ्री स्टाइलिश होना जरूरी है? देखिए अगर हम बात करेंगे अगर इस वो फुटबॉलर अगर या फ्री स्टाइलर अगर तम हेकन दोनवे फुटबॉल गिंदित फ्री स्टाइलर भी खेल सकता है या नॉर्मल फुटबॉलर ते हेक गिंदित लेकिन मेन चीज अगर इस फुटबॉल कत करो फुटबॉल गेम गिंदान तथ मजन तिम चीज यूज करान कहीं ते जैसे कि जगलिंग है जगलिंग या अगर कह बिहित जगलिंग करान पत बॉल रेज करान हेडस पे रटान या गर्दन पे रटान गो अगर गेम हज कत करो तथ मज तिम चीज यूज कहीं वन अगर कुन विज कुन जाए शो केस यसा कर जैसे कि अब्दुल्ला सोब वन जब हम बचपन में जगलिंग करते थे या क्या रोलिंग करान तिम दपान जन सर्कस मज काम कर तुम फुटबॉल गिंदन तुम सर्कस कर तम मूजूब तम दिवान सह चीज कहीं लेकिन अगर वन वो वन प्रोफेशनल ये गिंदान लेकिन सम टाइम अस खुश करान करो ना क्या स्किल्स जैसे कि मे जन क्या स्किल्स तगान जैसे कि हम पैर पे बॉल पकड़ के दूसरे पैर से रोल करते हैं या ये रोलिंग करते हैं या नेक पे पकड़ते हैं बॉल तो अस खुश करान करो ना ये चीज अस बना होना क्या वीडियोज फ्री स्टाइल लेकिन अगर हम बात करेंगे प्रॉपर फुटबॉल की प्रॉपर फुटबॉल गेम की तथ मजन फ्री स्टाइल ज्यादा कम अच्छा एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इतनी कुर्बानी दी ये नेताजी ने बोला था अब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा तो नादिया ने कहा मैंने मार खाई अब लेकिन और लड़कियों को मार नहीं खाने दूंगी मैं उसके लिए कुर्बानी दूंगी एक मिसाल बनूंगी उनके लिए एक मशाले राह बनूं तो अभी का क्या सिनेरियो है आर गर्ल्स कमिंग अप सामने आ रही हैं खेलने के लिए पेरेंटल सपोर्ट की आप कोच हो आपको तो सारे पेरेंट्स आपके साथ इंटरेक्ट करते होंगे क्या बासान वीकेंड सिनेरियो क्या है या फिर अगर मैं डॉक्टर साहब की बात से थोड़ा ऐड करूं माजरत खाऊं कितने प्लेयर्स हमारे वुमेन प्लेयर्स हों अगर हम देखेंगे 2016 में जो है हमने 2016 मजकोर ऐसे लड़कियां हुन स्टार्ट एकेडमी जिसके एसएफए स्टेट फुटबॉल एकेडमी इनिशिएटिव नियो क्योंकि 2016 मज करियो एनआईएस शॉर्ट एनआईएस फ्रॉम पटियाला तम किन कोर अस पत अस मिलो ये पोस्टिंग 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अस बनोई वारियन डिस्ट्रिक्ट वुमेन्स टीम यथ मज बडगोम ते बनो बारामूला बनो इथे कन बनो वारियन जायन बनो वुमेन्स टीम ये तम विजन टूर्नामेंट गिंद इंटर डिस्ट्रिक्ट हमने खेला लद्दाख पे आए जम्मू पे आए लड़की योर गिंद खतर लेकिन तम पत अगर कत करो वनकस प्रेजेंट ऑलमोस्ट आसान 300 लड़की गिंदान हर अकिस डिस्ट्रिक्टस मज बिल्कुल यथ मन JNK वनकस पूरे टॉप टीम यह मज सारी सीनियर कोर गिंदान यथ मज बस एज अ प्लेयर ही गिंदान सो वनकस कश्मीर एरोज माशाल्लाह अभी वो डाउन टाउन एरोज का नाम पड़ा सो वनकस प्रॉपर टीम एक और थी साथी आपकी अफशाना आशिक बिल्कुल सच मज वनकस एज अ प्लेयर ही गिंदा क्योंकि वो गोलकीपर में स्ट्राइकर तो हम दोनों का जो है दोनों का होना बहुत जरूरी है टीम में हाँ अगर तम मजीद कत करो बस पर्सनली गुरेज में गई गुरेजस मज कोर में कैंप 3 डेज कैंप कोर में तक लड़कियां वहां पे भी अभी लड़कियां जो है फुटबॉल खेल रही है इवन पत कोर में कुपवारा टंगडाड इलाकस मज यथ मजन मे निश 200 कोर आम उस टाइम पे 3 दिन में 200 लड़कियां उनने पार्टिसिपेट किया तिम गिंद में तन फुटबॉल तिम बासो फुटबॉल एक अच्छा स्पोर्ट्स उनको भी लगा इवन अगर वनकस तिमन सह कॉन्टेक्ट करान तिम वन कि तिमन वनकस प्रैक्टिस चलान कंटिन्यू यानी कि ये नेशनल टाइम वात अस कोशिश कर तिम बुलावन तिमन इनवाइट दिन ताकि तिम इन ट्रायल मज क्या पता किसी न किसी नादिया एक अहम बात प्रोग्राम में आपसे मैं पूछना चाहूंगा ताकि जो हमारे नाज़रीन हैं उन तक भी ये बात पहुंचे जो अप्रहेंशंस आपके वालिदैन के उस वक्त थे अभी के वालिदैन में कितना फर्क है और क्या वो अप्रहेंशंस फिर बाद में जब आप ग्राउंड में गए अभी आपने टंगडार का जिक्र किया आपने गुरेज का जिक्र किया आपने पटियाला का जिक्र किया आप कहां कहां गई हो जगह जगह गई हो आप जी तो क्या आपको लगता है कि ये चीजें जो हैं बच्चियों के लिए सेफ हैं अच्छा है
جی دیکھیے اگر ہم سیفٹی کی بات کریں گے سب سے بڑی چیز ہے انسان کو خود کی سیفٹی خود کرنی ہے کیونکہ پیرنٹ آپ کو ہر ایک جگہ پہ ساتھ نہیں آ سکتا ہے اس کے لیے آپ کو خود سیلف ڈیفینڈ رہنا پڑے گا تو ایک وہ چیز اگر دوسری بات کریں گے سیفٹی کی بات ایسا کچھ نہیں ہے پرابلم کہیں پہ بھی نہیں ہے کیونکہ میں ابھی تک اتنی ساری جگہوں پہ گئی میں اکیلے ٹریول بچپن سے اکیلے ٹریول کیا چاہے ممبئی کیا چاہے بنگلور کیا چاہے آسام کیا منی پور کیا ہر ایک جگہ پہ جو ہے پورا سیف ہے پر اب انسان کے اوپر ڈپینڈ ہوتا ہے تم کت کن کرن بیکس سے ٹریٹ فار ایگزامپل اس دپان ٹرین میں سفر کران گرک فون کران اتن کر سن کنس کت کنس بند سن دوستی چاہے پھر وہ کوئی فیملی بھی کیوں نہ ہو میرے بازو میں پر مجھے پتا ہے میں ان کے ساتھ کیسے ٹریٹ کروں گی ابھی جب میں آ رہی تھی کیونکہ میں ابھی پریزنٹلی جو ہے بہار میں کام کر رہی ہوں اس وقت میرا کانٹریکٹ جو ہے بہار میں ہے تو وہاں پہ ہماری اکیڈمی ہے رانی لکشمی بائی اسپورٹس اکیڈمی یت مز 50 بچہ بچی لڑکی سارے تک مز انڈر 10 یعنی کہ 7 8 9 10 سال کی لڑکیاں وہاں پہ آلموسٹ 10 11 12 لڑکیاں ہیں باقی انڈر 14 تم پن گھر بار ترت تک اکیڈمی مز بہار کیا چن یہ ضمنی سوال پن ہاں کیونکہ اگر اس وچھو پن لائک اپ گریڈ ہونے کے لیے کیونکہ ہمارا جو رزلٹ بھی آنا چاہیے اگر اس وچھو کشمیرس مز زیادہ کمپٹیشنز کہین تین لڑکین ہند زیادہ کمپٹیشن کہین اگر یا ایئرلی نیشنل یا تم مزید اگر کن وزن کا ٹورنامنٹ خصوصی بالکل بالکل جیسے کہ ونکس بہارس میں چلان ونی ریسنٹلی گیند انڈر 17 کھیلو انڈیا ونکس ہر اکس سٹیٹس مجھ کھیلو انڈیا درامت اس گیند سہ تر مز ونر چیمپئن یعنی کہ تتن گو میون رزلٹس مز پوائنٹ ایڈ ابھی ہم لوگ کھیلو انڈیا کا نیشنل کھیلیں گے اور مجھے اتنا یقین ہے کہ ہمارا ٹیم نیشنل میں بھی گولڈ لے سکتا ہے کیونکہ ہمارے بچے وہاں پہ کافی قابل بچے ہیں ایون تم بچہ پن سوری گھر بار تروت تت نسن روزان تک اکیڈمی مز روزان گو اگر جو سیفٹی ہز کت آل اوور جو ہے لڑکی کے اوپر ہی ڈیپینڈ ہوتا ہے وہ کیسے کس کے ساتھ ٹریٹ کرے گی باقی جو ہے پیرنٹس کو ایک بات تو ٹرسٹ کرنا پڑے گا اپنے بچے پہ اور پیرنٹس کی گائیڈنس بہت ضروری ہے جیسے کہ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ مت پیرنٹس ونان کہ اتن کر سن کنس ست کت گو مے پنہ جائے باسان کیا ونان گھرک ات مز کیا بہ ہیکہ نا اتن عورتے بہ تگہ نا ان ست کت کریں لیکن انسان کو پیرنٹس کو پتہ ہوتی ہے کہیں ہمارا بچے کسی غلط سنگت میں نہ پڑے بالکل لیکن اگر ہم ایز اے پرسن اگر اس تمن سے ٹریٹ کرو یعنی کہ سپورٹس پرسن یا کھانا تہ انسان تمس مز یم چیز آٹومیٹکلی ڈیولپ گژھان کہ تمس تران سمجھ کہ یہ سامنے والا بندہ جو یہ کیسا بندہ اس کا نیچر کیسا ہے تو ہم سب سے پہلے وہی چیز چیک کرتے ہیں کیا یہ انسان بات کرنے کے لائق صحیح ہے یا نہیں ہے صحیح بات ہے تو اس ریزن سے جیسے کہ میں نے بھی بولا میں ابھی آ ہی رہی تھی ٹرین سے تو ٹرین میں آسام سے کچھ عورتیں تھی وہ گروپ ٹور پہ آئی تھی تو وہ جموں پہنچے ان کا فون بند ہوا ایون میں نے ان کو پہلے ہی گائیڈ کیا تھا فون آپ کا بند ہونے والا ہے تو وہ بہت پریشان تھی تمس پرس میں کیا دلیل تو انہیں بولا کہ ہم نے گھر پہ انفارم نہیں کیا تو میں نے اپنا فون دے کے ان کو بولا جا کے آپ کال کر لیجئے گھر پہ تاکہ ان کو ہیلپ ہو جائے لیکن ون اگر سو چیز وچھو کہ خوف روز ڈر روز گو تت نسن ہیکو نس بیک سن ہیلپ کرت کہین تو زندگی میں تو ہم نے یہی کرنا ہے نا کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرو تب جا کے ہم آگے بڑھ پائیں گے تو میرا بھی موٹیو یہی ہے چاہے فٹ بال کے آپ بہت خوبصورت بولتے ہو ماشاءاللہ آپ کے ہاتھ بھی زبردست چلتے ہیں آپ کے پیر بھی زبردست چلتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور چیز کے لیے ٹائم ہے ملتا ہے جی میں ایکچولی بائک رائڈنگ بھی کرتی ہوں کیا بات اچھا ہاں تو مطلب آل اوور جو ہے مجھے سب چیزیں پسند ہے سپورٹس کے ریلیٹڈ ایڈونچر مجھے بہت پسند ہے ایون میں ابھی بھی میں نہیں بولوں گی کہ میں کرکٹ تب کھیلتی تھی میں ابھی بھی کرکٹ کھیلتی ہوں میں نے بہت ٹورنامنٹس کھیلے ہیں کرکٹ کے ایون پہلے مجھے جب لڑکیوں کی ٹیم بلاتی تھی جس بلاتی تھی مجھے فیلڈنگ کے لیے کیونکہ میرے پاس اسپیڈ تھی میں جلدی فیلڈنگ جو ہے مطلب بال روک سکتی تھی پر آہستہ آہستہ میں بالر بنی میں نے نیشنل کھیلا انڈر 19 میں نے کرکٹ میں کھیلا تو میں ایز اے بالر تھی اسپنر تو بالنگ کے ساتھ ساتھ خود سے جو ہے مجھے بیٹنگ بھی پتہ نہیں کیسے آ گئی تو ابھی میں اوپننگ بھی کرتی ہوں گریٹ اچھا کریئر آپشنز میں جو بچے یا بچیاں سپورٹس کی طرف اپنے آپ کو مطلب بہت زیادہ اس میں یہ دکھائیں گے دلچسپی تو ان کے لیے کریئر آپشنز کیا ہیں تو اگر ہم سپورٹس میں ہی دیکھیں گے سب سے پہلے ان کو وہی سپورٹس چننا ہے جس میں ان کو لگتا ہے کہ ہم اس میں اچھا کر سکتے ہیں جیسے کہ میرے پاس بھی آپشنز تھے پر مجھے کہیں نہ کہیں لگا کہ نہیں فٹ بال میرے لیے اچھا ہے اور فٹ بال میں جو ہے
हम बोलेंगे अगर कश्मीर में प्लेटफॉर्म अभी नहीं है पर आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है। जब मैंने खेला मैं 1 थी, फिर 1 से करके 3, 4, 10, 15, 20, 300 हो गए। तो ऐसे करके जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से भी अभी जो है कुछ चीजें अभी जो है डेवलप हो रही है। तो वो चीजें अगर करियर ऑप्शन चुनना है तो सबसे पहले आपको वही चुनना है जिसमें आपको खुद का दिलचस्पी हो और आपको शौक और पैशन हो। हाँ बिल्कुल पैशन हो कि मतलब हम कहते हैं हमारे लिए जो फुटबॉल है हम कहते हैं कि लाइक एक इंसान कहता है कि अगर हमारी मतलब खदरशन अगर एक मौत गई फैमिली मज या कुछ परफेक्ट हम कहते हैं कि हमारी फुटबॉल फील्ड में हो जाए बॉल को खेलते खेलते। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे, हमारा उतना शौक है हमेशा खुश रखे और ये शौक ये जुनून बनाए रखे अल्लाह ताला और आपको मजीद तरक्की दे। दुनियाई मामलात में भी आपके अपने जो ज़ाती मामलात हैं उनमें भी आपकी रहनुमाई करे। और नाज़रीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे नादिया, बहुत अच्छा लगा ये मुलाकात करके। और ये फ्री स्टाइलिंग जब हम प्रोग्राम में भी ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह तो फिर आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा हम देखेंगे इसको। और नाज़रीन आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आज हमने नादिया के साथ मुलाकात की, कल किसी एक और मेहमान शख्सियत को हम मदऊ करेंगे प्रोग्राम में। आप हर सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक देखते रहिए अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जे एंड के। आज के प्रोग्राम से दीजिए मुझे और मेरे नौजवान साथी अशफाक हाफिजी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।